ले पहुंची, तो इसके ये सफर का तो आपका हमें बताना पड़ता है, ये होगी। अब आपको तो पाकिस्तान को पूछना चाहिए कि क्यों किया गया मुझे। सलाम अलैकुम। ये मेरी दूसरी दफ़ा आप लोगों के साथ होना है। पहली दफ़ा मैं आई तो मुझे बिल्कुल मालूम भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे स्टार इम्तियाज़ मिलेगा और आप लोगों की मौजूदगी में मैं दोबारा पाकिस्तान का उर्दू का शुक्रिया अदा करूँगी। जी, आप लोगों का पाकिस्तान का उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ। मेरे लिए फ़र्ज़ है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मेरे लिए आज एजाज़ का दिन भी है। आप लोगों ने याद किया है, वुमन इंटरनेशनल फोकस ने इनवाइट किया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सदाफ मिर्ज़ा का ख़ास तौर पर नहीं भूली, मुझे बुलाया और इतना खूबसूरत इंतज़ाम किया आप लोगों ने। और गुनवार साहिबा को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि यहाँ कि अभी तक हमारी बातें सुन रही हैं, उर्दू में हम बात कर रही हैं और सब्र करके सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया उनका। मेरी सफ़र थोड़ी सी, मैं आप लोगों को बोर भी करना नहीं चाहती, मगर शेर दिखाना चाहूँगी, चूँकि जितने भी मैं काम करती हूँ, पढ़ाना भी हो, कुछ लिखना भी हो, कुछ बातें भी करना है, मैं अपने लिए नहीं करती, आप लोगों के लिए करती हूँ, पाकिस्तान के लिए, उर्दू के लिए करती हूँ। ये हकीकत ये है कि उर्दू ज़ुबान तुर्की में लोगों की तरफ से, आवाम की तरफ से जानी नहीं जाती है। ये हम यूनिवर्सिटी, 2-3 यूनिवर्सिटी है, उन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी लेक्चरर है, प्रोफेसर है, उन्हीं की वजह से उर्दू सिखाया जाता है, आप लोगों की कल्चर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इतना में ये भी मैं बताऊंगी, इंशाल्लाह मुअन्नस मुज़क्कर को मैं मिक्स करती हूँ, आप लोगों को तकलीफ तो नहीं होते है ना इससे? हाँ, शुक्रिया। ये हमारे लिए, हमारी ज़ुबान में मुअन्नस मुज़क्कर का फ़र्क नहीं है, तो ये भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, सीखने में भी मुश्किल है, सिखाने में भी मुश्किल है। कभी कभी लुगात में देखना पड़ता है, स्टूडेंट्स को पूछते हैं तो ये मुअन्नस या मुज़क्कर है। इसीलिए हमारे काम इतना आसान नहीं है, यानी हम ये 2-3 किताब को खोल के हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते। पाकिस्तानी लोग किस तरह है, उनके कल्चर क्या है, इनकी ज़ुबान इनकी कल्चर को किस तरह से तासीर कर देता है, कल्चर और ज़ुबान के दरमियान में क्या ताल्लुक़ है, वो सब हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है। और ये ज़ुबान को हम एक्सेंट की फॉरेनर्स को सिखाते हैं, ये आप लोगों के लिए तुर्की लोग फॉरेनर है, हम उनको सिखाते हैं। ये काम काफ़ी मुश्किल है, मगर मेरे 26 साल से मैं पढ़ाती हूँ, उर्दू की खिदमत करती हूँ, मैं खुश भी हूँ बहुत ज़्यादा। यूनिवर्सिटी में पहले मेरा चॉइस स्पेनिश ज़ुबान थे, स्पेनिश ज़ुबान और लिटरेचर, मेरे मार्क्स कम आ गए तो उर्दू में मुझे दाखिला मिला था। अभी मैं बहुत बहुत खुश हूँ और सोचती हूँ कि अगर मैं उर्दू ना पढ़ी तो अब जैसे लोगों के साथ मेरी दोस्ती कैसे होती है, और का शुक्र भी करती हूँ, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी दोस्त है आप लोग। मैं दरअसल मेरा दिल चाहता है कि आप लोगों का एक एक नाम करके शुक्रिया अदा करूँ। आप लोगों ने इज्जत दी, बहुत इज्जत दी, और मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पाकिस्तान जाने से पहले ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, मेरे अब्बू टीचर हैं और ये बहुत डेमोक्रेटिक टीचर है मेरे अब्बू, और अम्मी मेरे बहुत ब्रेव खातून हैं, अब्बू मेरे बहुत जज्बाती है। मेरे पाकिस्तान जाने के मौजू के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मैं वजीफे के ज़रिए गई हूँ।
19 लोग थे, उनमें से सिर्फ मुझे भेजा गया पाकिस्तान पढ़ने के लिए। ये पुरानी बात है इसलिए तो बता रही हूँ। जाहिर है आप लोगों को भी इतने अमीर लोग नहीं हैं हम, तो मेरे अब्बू के एक ज़मीन था इस्तांबुल में छोटा सा, तो उनको बेचकर मेरे लिए हवाई जहाज़ का टिकट किया था। ये दरअसल अब्बू से ये जो सितारा इम्तियाज मिला तो मैंने सुबह ये मुझे रात को 2:30 बजे ताहिरा इकबाल ने फ़ोन किया कि आपको सितारा इम्तियाज मिला है, हम बहुत खुश हैं। तो सुबह मेरे अब्बू को मैंने कहा कि थोड़ा सा भी हो तो अपना कर्ज चुका दिया, मैंने अदा किया। मेरे अब्बू ने कहा कि आप बहुत पहले अपना कर्ज चुका दिया था, हम बहुत फख्र करते हैं। मुझे इसको आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ा क्योंकि जिस तरह की हूँ यहाँ हूँ, जो भी कामयाबी है मेरे ज़िंदगी में इस उर्दू के सफ़र में, वो मेरे अब्बू की वजह से है, मेरी अम्मी की वजह से है, मेरी फैमिली की वजह से है। वज़ीफ़े मिलने के बाद लाहौर गई थी मैं, ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ चुकी हूँ मैं तकरीबन 3.5 साल। एमए में दाखिला मिला था मुझे, मगर मैंने सोचा था कि बहुत देर लग जाएगी, मैं वापस जाऊँ अपने अम्मी अब्बू के पास, और एमए वहाँ ख़त्म किया। PhD मैंने पैरिस शाकिर पे किया है, वहाँ किया है। जिस कुर्सी में मैं स्टूडेंट थी, अभी वहाँ मैं पढ़ाती हूँ और मैं उसी क्लासरूम में पढ़ाती हूँ, उसी फैकल्टी में पढ़ाती हूँ। और जी, मैं इस उर्दू डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन भी हूँ। मेरे एक किताब है उर्दू नसर की, वो निसाब में शामिल है, हम उसको पढ़ाते हैं, और इस्तांबुल यूनिवर्सिटी भी उर्दू नसर की किताब मेरी पढ़ाती है। एक और मेरी किताब तकरीबन 1 माह पहले संगीमी लाहौर से छप गई है। शायरी की एंथोलॉजी, तुर्की शायरी की एंथोलॉजी मैंने तर्जुमा किया है, और उस पर भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। मेरा बहुत बड़ा काम था, तकरीबन 60 शुआरे के एशार शामिल है वो एंथोलॉजी में। जो मेरे पसंदीदा शुआरे थे उनके एशार शामिल है। और रामायण को मैंने हिंदी से तर्जुमा किया था, उसके दूसरा एडिशन आ गया पिछले साल, वो मेरे उर्दू नसर की पिछले दूसरे एडिशन हो गई। अब सितंबर में जो नया साल शुरू होगी, उसमें क्लासिक उर्दू शायरी की किताब तैयार कर रही हूँ, वो ख़त्म होने वाला है। चूँकि क्लासिक उर्दू शायरी की क्लास मैं लेती हूँ, तो वो भी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद मॉडर्न उर्दू शायरी के बारे में किताब लिखनी है, अगर ज़िंदगी हो तो, और मुझे हिम्मत मिली और आप लोगों के प्यार मेरे दिल में उस वक्त तक पे रही, तो ये सब कुछ करना चाहूँगी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ आप लोगों के साथ मिलके। सदफ तो मेरे वाकई मैं बहुत एहतराम भी करती हूँ, प्यार भी करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों को, बहुत शुक्रिया। पहले भी मुझे बहुत मेरे साथ आप लोगों के पेश बहुत खुलूसाने थे, बहुत दोस्ताना था, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। मेरा सफ़र पता नहीं कब तक चलेगा इस उर्दू में, मगर आप लोग यकीन कीजिएगा कि आप लोगों को कल्चर को, आप लोगों के अदब को आप लोगों से भी ज़्यादा शौक से मैं बता रही हूँ फराज़ी। और ये कहा जाता है, हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है, वो चले गए 2 साल पहले, Doğan Cüceloğlu,
وہ کہا کرتے تھے، میں کبھی کبھی پیار کا لفظ استعمال کرتی ہوں، یہ پیار کے جملے استعمال کرتی ہوں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کو کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہ نہیں معلوم، اس لیے آپ اپنے دوستوں سے جو آپ کے لیے پیارے ہیں ان سے ہر وقت اپنی پیار کو اظہار کریں. اسی لیے مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ. میں بار بار دہرانا چاہتی ہوں، مجھے واقعی آپ لوگوں سے بہت پیار ہے، بہت آپ لوگوں کے احترام کرتی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. محبت حاصل ہے اس میں. جتنی ہمارے پاس خواتین ہیں، بے شک تھوڑی آتی ہیں، وہ پڑھی لکھی خواتین ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو شمع جس کی روشنی ہم باہر ڈھونڈنے جا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے اپنے علم کو حاصل کریں، اپنے دین کے علم کو حاصل کریں، اپنی تاریخ کے علم کو حاصل کریں. اور ہمارا رویہ باہر کی دنیا میں، میرے بچے وہ پال کے بچوں کے بچے آگے، وی آر ناٹ اپولوجیٹک. ہم نے معذرت خواہانہ نہیں ہونا، ہم نے معافی نہیں مانگنی، ہم نے مدافعانہ نہیں ہونا، ہم نے مورچے نہیں کھودنے، ہم نے مسلحانہ نہیں ہونا. آئی ایم the I'm the lady who can talk in the court of Yazid. جب آپ کی بیٹی یہ سبق لے کے آئے گی تو آپ کو نہ ڈیر شو کا ڈر ہے، نہ باہر کے کافروں کا، نہ کسی بھی قسم کا یہ بے حیائی سیکھ جائے گی. ہم نے تو نہیں سیکھی، ہماری اولاد نے تو نہیں سیکھی. جب تک ہم مائیں اپنی حقوق مانگنے سے پہلے فرائض ادا نہیں کریں گی، ہماری بچیاں کبھی نہیں سیکھیں. تو میں بس اس کو محنت کرتی ہوں. میں ایک کتاب لکھتی ہوں، اس کے لکھنے کے بعد میرے والد صاحب کی وصیت تھی کہ قلم رکھنا نہیں، تو میں نہیں پتا کب مر جاتا ہے. ایک کتاب ختم کرو، اگلی پہ کام کرو. 1200 صفحے کی کتاب جا چکی ہے، اور اس سے اگلی کتاب میری جو ہے وہ انشاءاللہ اسپین کی شہزادیاں، اسپین کی جو مسلمان شہزادیاں تھیں ان کے بارے میں ہے. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جتنا میں آپ لکھ سکوں آپ لوگوں سے کر سکوں. اور ماشاءاللہ مجھے آسمان جیسی دوست میسر ہے. میرے ساتھ امتل منان صاحبہ کے لیے صدف نے کہا آجو، میں نے کہا نہیں تھا، میں نے دھمکی دی تھی. اور ہمارے ساتھ شاز میں لکھے ہیں. آپ نے سن لیا کہ جو وہاں کے پاکستان ایمبیسی کے ایمبیسیڈر صاحب ہیں جناب قاسم صاحب، انہوں نے اتنی محبت سے، اتنی عزت سے کہا کہ آپ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں اور ایک چھوٹے سے ملک سے اٹھے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اگست میں یا ستمبر میں وہاں پر کانفرنس ہوگی. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی ہوں، میں اس کو ختم کرتی ہوں آپ سب کے شکریہ کے ساتھ. اور یہ کہ ہم آپ کے بغیر، اپنے بچوں کے بغیر، اپنے بیٹوں کے بغیر، اپنی ہم بہن بھائیوں کے بغیر بالکل نامکمل ہے. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیمنزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے، اپنے اشتہار بنا لیے اور اپنے بچوں کو یہ سکھا رہی ہیں کہ مرد، ہماری جنگ مرد کے ساتھ تو ہے ہی نہیں. آپ نفرت نہیں پھیلائیں. یہی بات میں نے مختلف یونیورسٹیوں میں کہی، اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہمیں آپ سے تو یہ امید نہیں تھی، ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ میرا جسم میری مرضی کے بارے میں بتائیں گی. میں نے تو بتایا ہی تو ہے. یورپ نے یہ نعرہ لگایا تو اس کی ایک وجہ تھی. آپ نے وہ وجہ لیے بغیر، اس کو مشرف کا اسلام کیے بغیر اپنے ملک میں لے آئے تو جوتے ہی کھائیں گے نا. کسی بھی چیز کو سمجھے. یہاں پر وہ نعرہ اس لیے ہوا تھا کہ جس وقت یہ ریپ کے دوران عورتیں جو ہیں وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، وہ کیا کریں؟ ان کی نفسیاتی ضروریات ہیں. اس کے علاوہ جب کوئی عورتیں بیمار ہو جاتی ہیں، اور یہاں پہ آج بھی پاکستان والوں نے یا انڈیا والے پورے ساؤتھ ایشیا میں 2006 کی جو بات ہے جب یہ پہلی دفعہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین آئی تو پورے انگلینڈ میں مصیبت یہ بڑھ گئی کہ جب بتا دیتے ہیں کہ بچی ہے تو مائیں اس کا ابورشن کیوں کرا دیتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہم نہیں کراتے، ہماری ساسیں کراتی ہیں. تو میرا جسم میری مرضی، میں اپنی بیٹی رکھنا چاہتی ہوں. یہ ایک لمبی داستان ہے، اس پہ ہم بعد میں پروگرام کریں گے. میرا شکریہ جو میرے اوپر فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ویمن ان فوکس کے حوالے سے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گی کہ یہ 19 سال کا سفر ہے، میری اکیلی کا سفر نہیں. یہاں پر محترمہ روبینہ فاروقی بیٹھی ہوئی ہیں جنہیں میں انفارمل روبینہ باجی کہتی ہوں. یہاں پر فرا ملکانہ بیٹھی ہوئی ہیں. یہاں پر ریحانہ صدیقی موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری پوری بیک فورس جسے کہتے ہیں نا، کوئی آپ کو یہ اتنا سی کہہ دینا کہ بھئی بس آپ فکر نہیں کریں، آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں، ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم کر لیں گے. جب میں نے ٹین ایجر میں الیکشن لڑا تو میرے ابا نے ایک بات کہی کہ اب کام بھی کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ ہاں پھول لگا لیا ہے اور بڑی وہ خوش ہو کے پھیری ہو. جو کیونکہ پالیٹکس فیملی میں تھی کہ جو آپ کا حاکم ہوتا ہے وہ آپ کا خادم ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب نے جلسے جلوس میں کبھی بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا جب تک آخری بندہ کھانا کھا کے خدا حافظ کر کے نہیں جاتا تھا. تو ہمیں پالیٹکس کے اصول باہر سے نہیں لانے، ہمیں پالیٹکس کے اصول اپنے ثقافت سے اور اپنے معاشرے سے لینے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ٹی وی لنک موجود ہے، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. 2003 اور 2004 کے سفر سے میں ان کے ساتھ ہوں. یہ جو ویمن ان فوکس ہے ہم نے انہی کے ساتھ مل کے اس کی بنیاد رکھی تھی. تو یہ سب لوگ وہ ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک پس پردہ موجود ہے. اور آخر کے
میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں علی جاوید کا، بھائیوں جیسا دوست اور دوستوں جیسا بھائی. میں اسے کبھی کبھار چھوٹا کہہ کے ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتی ہوں، اور میں بہت ہی اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتی ہوں کہ میرے پاس اس طرح کے دوست، ایسے ہمارے پاس احباب موجود ہیں جو بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ اچھا بھی صدر اتنی بڑی کانفرنس ہے، کوئی کام بتا دیجیے میں کیا بنا کر لے آؤں. تو یہ اتنی بڑی آپ کے کندھے پہ تھپکی ہوتی ہے کہ آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ پرواز کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان سب کی تہہ دل سے ممنون ہوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہاں پہ عاشم آغا ندیم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے خاص بھرپور تالیاں، کیونکہ میری ان سے بات ہوئی. تو یہ بات میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے اقبال پہ کام کیا ہے. اقبال کا جتنا کلام ہے یقین کریں وہ بڈھوں کے لیے نہیں ہے. وہ بار بار کہتے ہیں جوانوں کو پیروں کا استاد ہے نا، کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، نگاہوں سے پھر وہی تیر پار کر جوانوں کو پیروں کا استاد ہے. جب تک یا تو آپ بہت بڑے پالیٹیشین ہیں، آپ بہت تبدیلی لا سکتے ہیں تو آپ آگے آئیں، نہیں تو ان نوجوانوں کو آگے آنے دیں. یقین کریں ہم سے بہتر کام کریں گے. بہت شکریہ. جی آپ کا بہت شکریہ. یہ ہمارے ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. میں دیکھ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ اب ساتھ چھوڑتی جا رہی ہیں. نہیں نیند کے اللہ سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے. دیکھیں خاتون، عورت، بہن، بیٹی جس بھی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بغیر کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، ماں ہو. ایون اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی وہ ایک عورت کے قدموں میں رکھی، اور جب تک وہ آپ کی ماں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت کریں گے تو جنت ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ عورت ہمیشہ سے ہی مضبوط رہی ہے. اسے ایک حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، ایک ترقی چاہیے ہوتی ہے. خواہ اسے اپنے باپ کی طرف سے ملے، خواہ اسے اپنے بھائی کی طرف سے ملے، اپنے خاوند کی طرف سے ملے، یا اپنے بیٹوں کی طرف سے ملے. عورت ہمیشہ جو ہے وہ مضبوط رہی ہے. عورت اللہ تعالیٰ کی وہ ایسی مخلوق ہے جو کبھی ہارتی نہیں ہے. اس نے ہارنا سیکھا نہیں ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری بیگم سامنے بیٹھی ہے، مگر یہ حقیقت ہے. تو اسی لیے ہمیں ان رشتوں کا احترام کرنا ہوگا. اور میں بڑی داد دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس تنظیم کو 19 سال سے لے کے چل رہے ہیں. اور ایک بڑا پرخلوص آپ جب بھی محفل بناتے ہیں بڑی پرخلوص ہوتی ہے. لوگ چاہے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، مگر سلجھے ہوئے اور جو ادب سے لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں ہمیشہ وہی ہوتے ہیں. تو اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جانے سے پہلے جو ہمارا ایک بلکہ شعر میرے ذہن میں آ گیا ہے. پورا شعر تو نہیں ہے، تھوڑا سا ہی کہہ دیتا ہوں کہ تصویریں نہیں کیا وہ وجود زن سے ہے تصویریں کائنات میں رنگ. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے درو. مکالمات فلاں تو نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افزا. کبھی سوز جو ہے نا وہ پڑ بھی جاتے ہیں. تو بہرحال ہم چلتے ہیں. کچھ ہمارے پاس جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ ہماری طرف کوئی بھی مہمان آتا ہے تو ہم مہمان نوازی کرتے ہوئے جو ہے وہ سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں. تو آج کچھ ہمارے پاس ٹریڈیشنل جو ہے وہ مہمان نوازی کی چیزیں ہیں. ڈاکٹر عثمان صاحبہ کو تو پہلے ہی ہم جو ہے وہ شاید میرے ساتھ بھی دے چکے ہیں، مگر ایسا ہمارا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو ایک دفعہ مل گئی ہے تو ہم دوبارہ نہیں دیں گے. ہم اپنی محبت جو ہے وہ پھر جتلائیں گے. ہم آپ کو یہاں پہ میں اسٹیج پہ دوبارہ پہنچا، اسٹیج پہ نہیں ہے تو میں تو آپ کو ڈر کہنے کی جو ہے وہ زحمت وہ تو میں صدر پاپا کو بلاؤں گا کہ وہ آئیں اور آپ کے لیے جو ہے وہ ایک سندھی ادرک ہے نا، اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری نہیں پنجاب والے ادرک دیتے نہیں ہیں. ملتان والوں کا تو وہ ہے، ملتان والے ادرک دیتے ہیں، وہ حلوہ دیتے ہیں.
बड़ी चीज़ है जो बेमूल है। ये देखने नीली सरकारी ये तमगा इम्तियाज़ इनको दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी मोहब्बतें और हमारा फख्र है ये। इनको मैंने कहा था अपना मेडल लेकर आइएगा, हम वही मेडल आपको पहुंचाएं, तो ये कुछ हो गया है। लेकिन ये जो चादर है ये सिर्फ मोहब्बत की, इख्तिराम की निशानी नहीं है, ये सकाफत के हम हमेशा साथ रहें। और तुर्क पाक तुर्क भाई भाई, खलील तोकार भाई और मैं, हम जो भाई भाई हैं, इसलिए ये मैं टीवी लिंक की तरफ से, सहारा न्यूज़ की तरफ से, वीमेन इन फोकस इंटरनेशनल की तरफ से आपको पहनाना चाहती हूँ। फिर जानू ये फातिम उर्दू वाली जान। अच्छा, यानी आप जब कहते हैं ना भाई, आप लोग भी कहते हैं भाई या ये करो, हमारे अगर इस सेंस में भी आप जन्म कहते हैं। हाँ जी, अगर या हम- तुम मेरी जान हो, इस सेंस में। अगर हम पाकिस्तान में मजाक में भी कह रहे हैं ना, तो फिर वो जो हालात होते हैं तो इसीलिए। पाकिस्तान मिजाज से भी नहीं कहते हैं। तो अब मैं शहद मलिक को बुलाऊंगा, आपको भी हम इसी तरह का एक भरपूर मोहब्बत भरा तोहफा देंगे। मैं मलकाना साहिबा हमारी जो वो आंटी है, इनको बुलाते हैं कि ये आपके लिए जो इसी तरह बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है इसका। जी। कुछ लोग प्रोग्राम जो है वो स्टेज के ऊपर हम जैसे नजर आते हैं, उनकी इतनी मेहनत नहीं होती, मगर जो डायरेक्टर होते हैं, जो पीछे से काम करते हैं, वो असल जो है वो होते हैं। तो ये डायरेक्टर्स में से जो है आप इधर आ जाएं, मैं पीछे हो जाऊँ। ये हर तस्वीर में आप आ रहे हैं। केला ऐसे थोड़ा कि बैलेंस हो गया, चीज़ें इतनी बड़ी हो गई हैं। तस्वीरें वो कहती हैं बुजुर्गों की इलाका ले आप साथ लड़ना तो नहीं? मेज से हट के पड़े उधर ही खड़ी रहें प्लीज। चले अब हम आइकल साहिबा को भी बुला, कोई बात नहीं, मेरी बेगम बना रही है तस्वीरें, मैं नहीं किया आपको। अब्दुल मनान साहिबा आप भी आए और रुबीना साहिबा हैं हमारे पास, आप आए। अब आप अकेली रह गई हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आपको भी इस तोहफे से ना नवाजें। तो हमारे पास यहाँ पे सरवर साहब हाँ जी, सरवर साहब जो कि टीवी लिंक के रूए रवा हैं और माशाल्लाह जो है वो मैं कोई ऐसी शख्सियत तो नहीं हूँ कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि शायद आपके लिए भी ये काबिल फख्र हो कि 6 में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके छपे थे डेनमार्क में, तो जो लोग एक ग्रुप मिडिल ईस्ट में फतावे के लिए अल-अज़हर और दूसरे ममालिक में दिया था, उसमें 5 लोग थे। उनमें से 5वां आदमी
मैं भी था। काबिल फख्र बात है, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। दूसरी बात ये है कि सदफ मिर्जा के साथ हमारा टीवी लिंक का ग्रुप कोई 17-18 साल से काम कर रहे हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि हम 4 डिसाइडिंग पीपल हैं, जिनमें एक मेरी ये साथी सदफ भी शामिल है। और इसकी जो खिदमत उर्दू अदब के लिए है वो आप सब पर अया है और आप सब जानती हैं। और आप सब के लिए मैं अपनी तरफ से ये अर्ज करूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा अपने इस किस्म के प्रोग्राम को अटेंड करती हैं और इसकी परमानेंट मेंबर्स हैं। मुझे इस बात की खुशी है। अल्लाह आपके इस जोश जज्बे को मज़ीद तरक्की व कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और टीवी लिंक जिस तरह मैंने बताया कि एक सबसे पुराना यहाँ पे डेनमार्क में टीवी लिंक है। आप ये जितनी रिकॉर्डिंग हो रही है आप ये देख भी सकते हैं। तो उसको देखने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि टीवी लिंक का जो यूट्यूब का चैनल है, जो यूट्यूब का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। और जब भी ये इसकी रिकॉर्डिंग आएगी तो आपको ज़रूर मिलेगी। अब हमारे पास एक वो कहने के फूलों का गुलदस्ता सा बन गया है, तो कुछ हमारे पास फूल भी हैं जो हम अपनी मेहमान को ख़ास तौर पे अब तो हम कहेंगे पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर उस्मान। मैंने किसी ज़माने लिखी थी छोटी सी, जब मैं ज़माने तालिब इल्मी में था, जिस तरह मैंने बताया कि आगा नदीम सैयद उसर सैयद वो जो अहमद नदीम कासमी थे उनके साथ उनसे पढ़ते थे, तो फिर तब कुछ लिखा था, फिर छोड़ दिया क्योंकि फिर मोहब्बत हो गई। तो मैं यहाँ पे हमारे साथ इमरान भाई बैठे हैं जो आज़ान ट्रैवल के ओनर हैं, CEO हैं। उनको दावत दूंगा कि वो आए और हमारा जो फूलों का गुलदस्ता है वो हमारी एक खूबसूरत मेहमान डॉक्टर आसमान को जो है सितारा इम्तियाज जो है इमरान साहब जो हैं यहाँ पे जी, वैसे तो ट्रैवल एजेंसी का काम है, मगर इनका सबसे खूबसूरत काम ये है कि ये लोगों को सिर्फ उम्र और हज पे भेजते हैं। और फूल नजर आए ना आए, खुशबू आनी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से एक दफा भरपूर तालियां बजा दीजिए। ये आपका टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमारे पूरे पाकिस्तान की तरफ से जो इनकी अचीवमेंट है उनके लिए जो इन्होंने सितारा इम्तियाज लिया, क्योंकि ये इनके लिए भी एक जो है वो तमगा नहीं है, बल्कि हमारे पाकिस्तान के लिए भी एक तमगा है कि हमने भी जो है वो उर्दू को इतनी एक्नॉलेजमेंट दी है, रिकग्निशन दी है कि ये सरहदों से आगे जाके भी इसने जो है वो अपना काम किया। तो एक दफ़ा भरपूर तालियां हमारे सारे मेहमानों के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर अस्मात का, अब्दुल कहता का, शहर मलिक का, हमारे जितने भी मेहमान हैं, और ख़ास तौर पे आप सब लोगों का इससे ज़्यादा शुक्रिया कि आपने कुछ इंतज़ार भी किया, उसके बाद जो है वो आपने इस प्रोग्राम को सुना भी और आपने पैसिव मोड में रह के सुना, देखा, एंजॉय किया और आप तक बैठी हैं और सोए भी नहीं हैं। तो आप अपने लिए एक दफ़ा भरपूर तालियां बजा दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि तालियां बजाने से भी सवाब ज़्यादा मिलेगा, तो सवाब की नीयत से मोड़ आया जिंदगी के इस फसाने में, जहाँ मुझसे मेरे अल्फाज और अफकार उलझे। अजब खुद गर्ज दुनिया है, गर्ज से वास्ता सबका। अजब खुद गर्ज दुनिया है, गर्ज से वास्ता सबका। फकत एहसास मरने से यहाँ घर बार बहारों से कहा है बागबाने आओ देखो तो, बहारों
से कहा है, बहारों से कहा है बागबानी आओ देखो तो, मुझे लगता है अब जैसे गुलों में खार उड़ रही है। जुदाई में गुजारी उम्र सारी तो समझ आई, जुदाई में गुजारी उम्र सारी तो समझ आई, मोहब्बत की लड़ाई में हम ही बेकार होते हैं। जी, औरत सफर इस जिंदगी का मैं भी तन्हा काट सकती हूँ, अदावत से अदावत का मैं रिश्ता काट सकती हूँ। मेरे एहसास ने ये बारहा बावर कराया है, मैं चाहूँ तो अभी हर दुख का हाला काट सकती हूँ। मैं औरत हूँ, खुदा ने सब फितरत में समोया है, मैं औरत हूँ, खुदा ने सब फितरत में समोया है, तभी तो दर्द का हर एक चिल्ला काट सकती हूँ। तवक्कुल है मेरा रब पर, यकीन कामिल वो ताकत है, मैं जिसके दम से हर एक शर का जाला काट सकती हूँ। लिखा हो नाम जिस पर बस जुदाई का मेरे हमदम, मैं शाखे वक्त पर ठहरा वो पत्ता काट सकती हूँ। तुम्हें इतना ही कहना था मगर ये कह नहीं पाई, तुम्हें इतना ही कहना था मगर ये कह नहीं पाई, तुम्हारे संग जीवन अपना सारा काट सकती हूँ। हिसाबे जिंदगी में गर तवाज़न हो जरूरी तो, ताल्लुक के बदन से गम का हिस्सा काट सकती हूँ। अगर फुर्सत मिले तो देख लेना मौजज़ा ये भी, अगर फुर्सत मिले तो देख लेना मौजज़ा ये भी, किताबे दिल पे लिखा नाम तेरा काट सकती हूँ। और अभी मक्ता नहीं मुझे मिला तो मैं बस